हाय हेलो मैं राजू बनाने को हूँ मैं चलक ना हूँ लेके मधुबज बिंधानी आज जब रहा हूँ दासुंदीपुर ये इलेक्ट्रॉन चाही बानी ने रख लेके उसमें जब रहा देखे लोग बहुत तरह कह जतिन काम चल रहा है बोली इतनी किच्छु काम नहीं होला के এটা দেখে এটা যে নরমাল বাদ है कि এটা नरगंज रास्ता सीधा गला है के এরিয়া সময় ক্যামেরা ঘুরাম আস্তে আস্তে ছবি ঘুরাম দেখে এখন এটা থেকে দেখো দাসুন্দিপুর এখন মসজিদ যেমন কারণ আবলামে এখন নরগঞ্জ কিছু কাম এখন কিছু नहीं होला है এখন সবগুলোকে মন দেখা আমার তখন এটা সব গাছ পাত সব হাইকে এই দেখুন मैं এখন দেখা হন সবগুলোকে এই যে এখন লোক কি আবেশ ও এখন ও রাসুলপুর লেগে আবাস এখন সাইকেল বাই দিকে রাসুলপুর লেগে আবেশ এখন এখন নরগজা দিকে যাই নরগজা রাস্তাটা হলে গে এখন দেখে मैं এখন পেচিং রাস্তা ঘোরা হন এটা হলে গে নরগজা রাস্তা সিধা উঠে গেল হাই এখন লোক এখন যাতা দেখে এই যে এখন বাইকগুলো সাইকেলগুলো দিয়ে যাস এখন ও এখন নরগজা রাস্তা में যাস এখন मैं কিনা মানে আবলা হন তাকে मैं लाइव देखा हूं এখন मैं আবলা হন कार महान ओनली ते देखला आबला है जे काम चल रहा है कि नहीं बोली देखें এখন কিছু কাম টোটালি नहीं होला है এটাতে এটা দেখে पे मैं या सेल्टस में आ जाबला हूं माने देखले आबला है काम चल रहा है कि नहीं बोली ओ खाते में आबला हूं सेल्टस में आबला है ओगा हम आबला है पाखला के 6-7 लगा आबला है ओगा लाटा मजा कोन किना का देखे जाम पूरी किना कोई आए देखेते হলে এহে সেল্টস में এখন आबला है আমরা आबला है 4-5 लोग একটা গাড়ি पे चुट गया है के ओगा ओगा देखा किना तो ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେ କହେ ଯେ ଏଠି ରାସମୀ ଫିଲ୍ମ ହାମ୍ ଏଠି ଯେ କାମ ଚଲା है के माने उड़ा जाके के नापती के बहुत किछि होला बोले त कोई किछु ही काम এখন तक नहीं होला है बोली हम देखला वाला है सापे हम भरल लगा है दर्शन कला कि देखला যে কোনো किछु नहीं होला এখন तक दर्शन माने काम काम किछु লাগে तो बहुत प्रकार हमरा भद्रक महान जास्तमान कहते नहीं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट महान उठिन हो गया है काम स्टार्टिंग होला है काम चल रहा है के बहुत उठिन सब কিছু হতে কই আমরা এখন আগে কোন লাইভ দেখলে কিছু नहीं होला के এখন দেখি না যে গাছপাত কিছু সাফাই नहीं होला কিছু नहीं সাফাই হওয়া কিছু नहीं লাগে অলরেডি কিছু সাফাই नहीं লাগে তো ওটালে তাদের যদি বাইকলা কি আবলা ওটালে ঢেঙ্গানে রাস্তা ওইগুলো গাছ ঢেঙ্গানে রাস্তা হয়েছে তখন ঘোরা হয় দেখে আস্তে আস্তে ওটালে দিকে ওটালে গোমিদপুরেও कहते তারপরে ইহাও कहते রাসুলপুরেও कहते और রাস্তাটাই গোমিদপুর তো খুব কম জানলা হাতে জানলা হিয়া রাসুলপুর বহুত ভালো না সব লোক জানলা হাতে মধুপুর ডিস্ট্রিক্ট রাসুলপুর মানতা कहत এখানে ইলেকট্রন দাহি নেব না কেন এখানে পাওয়াটাই দেখেন तो लेकिन बनाला तो कहो चेष्टा कबे होती कबे नहीं जानो नहीं तो बहुत न्यूज वाला कहला तापे बहुत यूट्यूब वाला गला एदिन कहला जे एदिन काम चला है टोटल लेकिन काज पाट लाटा पाटा सब है ऑलरेडी कुछ काम नहीं होला के फंड तो आगु किना पासा पासी हती बोदे मिनिमम इसने तो सब दिन कहे हते कबे नहीं कने जानो नहीं मैं तो आगु के देखो যদি আর হলি নি হতে আর লাইভ মত দেখাবো নেক্সট টাইম আবলে इसमें এখানে কিছু কামে नहीं चला है ऐसे যদি মোর मके सबले खाची रहते जेबलो मो संगति आबला नहीं ना सब जाने पाते मो तो जब का होते जो का सारा मैं कमी जे कहता हूं तो किसी दिन में फेसबुक देख रहा था मैं तो कमेरो যদি फेसबुक দিয়ে নিহাতে এবং ফলো করে শেয়ার করতে পারতে যে ইউটিউব মান মধ্যে দেখিয়াতে নিহাতে কমেন্ট করে দেখুন ভালো ভালো ভিডিও দেখলে হলে তো কুটা সাবস্ক্রাইব করে জানাবেন এখন দেখো হ্যাঁ জয় জগন্নাথ